बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी पीएम को हत्या घटना थरहर पश्चिमबंग नॉर्थ 24 परगना जिला मध्यम ग्राम में शुभेन्दु अधिकारी पीए चंद्रनाथ रथ को गुली कर हत्या कर दुर्वृत्त बाइक आसता दुर्वृत्त मैंने 10 राउंड गुलीमाड़ करते चंद्रनाथ देहरे 4 राउंड गुली बाजी बेले घटनास्थल से टली पड़ते तेज घटना को नहीं टीएमसी निंदा करने सहित घटनार तुरंत कार्यानुष्ठान और सीबीआई तदंत दाबी करिछि। टीएमसी कहवा कथा जे आदर्श आचरण संहिता बलवत्तर थिबा सत्वे गत 3 दिन मध्य बीजेपी समर्थित दुर्वृत्त मानक द्वारा करा जायथिबा निर्वाचन परवर्ती हिंसा घटना चंद्रनाथ रथंकर निर्मम हत्या और अन्य 3 जन टीएमसी कर्मी हत्या को आमे दृढ़ निंदा करुछु। गणतंत्र में हिंसा और राजनैतिक हत्यार कौन स्थान नहीं, दोषी मानक यथाशीघ्र गिरफ्त करा जाए। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প।